Morning, Boss PJ. Morning, good morning. Ito, update tayo kay Boss PJ dito sa Grotto Pet Market. Ito, may handpick ka, Boss? Ito, may handpick si Boss PJ dito. Ito, makakuha na iba, dalawa na lang. Unahan na lang kayo dito. Yan, handpick na kakatain. Yan, nakasaray sa sirit, so. Yan. Dito sa Alson naman na ito, Boss. Magkano dito? Yan, 800 na lang pare. 800 pares. Yun. Ito kakatail na to. Yan, Meron na to, Boss? Hindi. Ay, lang. Okay, magkano to? Yan, 600 na lang. 600. Dito sa ano mo, mga Lutino pa mo dito, Boss? Yan, out ko na Opaline, 1.5. 1.5 ang isa. Yellow Pool Opaline, 1.5 pares na yun. 1.5 pares na, yellow pool opaline. Albino Opaline, 1,000 naman. Ayun, sa mga albino opaline, 1,000. Albino opaline, 1,000 isa. Dito sa Parblo Dilute mo, Boss? Yan, ano na lang yan. 700. 700. Yan. Etong Parblo Opa mo? Yan, 400. 400. Violet. Ito, mga aqua. Ito naman mga aqua. Yan, mga aqua, split Split dilute naman to na aqua. Dito ba ito, Boss? B1. B1. Magkano isa? Yan, 2.5 na lang siya. 2.5 na lang isa, B1. Ito, Yan, B2. D2. Split dilute din. Magkano? 2.5 mismo. 2.5. Ito, ano to, Boss? Dan Palo? Yan, violet mo pa din talo. Yun, Bayo Padan. Aqua B1, Opaline. Yan, bigay ko din 12K pare. 12K pares yan. Dan Palo na yan, visual. Saka aqua. Yan, talo ka. Ito yung kak, yung Parblo Dan. Yan. Ito, Boss, ano to? Possible, bayad pare. Possible yellow face. Magkano isa? Yun. Yan, Possible out ko naman 5K. 5K. Pares na to, Boss? Paris na. Ito, Yan naman, deck. Ito, saka deck. Opaline, possible YS. Ah. Possible Uno. possible ino na, possible yellow face pa, oh. Yan. Magkano dito? Yan naman, out to 6K. 6K. Yan. Dito sa Parblo Dilute, Opa Dilute mo, Boss? Yan, yung dalawa, bigay ko na lang 600 dyan. Ito, 600 na lang, oh. Opa Dilute na to, oh. Yan. Ito lang yung pakpak ayun. Ano lang yung pakpak? Naputpot. Etong albino Ay, Opaline po. opaline. 1K ang isa. 1-2 lang isa, materials, oh. Po, 1K. Ha? 1K. 1K ang isa, yan, 1K. Yan, 1K na lang, oh. Albino opaline na yan. Yan. Etong Parblo Dilute mo na to, Boss? Yan, Parblo Opaline dilute lang. Tapos ako, B1 Opaline split dilute. Proven pair po yan. Yun, proven na, sasalang na lang uli. Magkano to? Ito na lang yan ng 4K. 4K na lang. Aqua Dilute na yan. Eto, Boss, Yan mga ano yan. Ito, possible Y at possible dyan. possible wire, possible dan. Magkano isa? Yan out ko naman 4K isa. 4K isa. Possible yellow face, possible dan. Etong isa na to, Boss, ano to? Ako B2 Opaline Ino. Ino to na aqua. Yan. Magkano rito, Boss? Yan yung ako B2 Opaline natin out ko dyan. 13K. 13K. Waiting for DNA po. Waiting na lang sa DNA nito, naka-DNA na. Yan. Ito naman ako B2 Opaline split dilute. Ah. Anak nito. Anak no, nung dilute na yon, yung proven. Magkano yan, Boss? Yan out ko na lang yan 2.5. 2.5. Etong isa na to. Yan naman yung RF line. To, Red Factor line. Magkano to? Yan 1K po. Magkano, Boss? 1K. 1K na lang yan. Red Factor line. Pares ba to, Boss? Yan, homozygote na saka bronze palo Opaline. Yan naman out po 13K. 13K. Homozygote saka bronze palo. Yun, homozygote na, tsaka bronze palo.
Dito sa ano mo, boss? Yan, split. Possible white and possible ino. Yun. Opaline back to back. Yan, ka-sex. Ayun, opalay na, back-to-back na possible yellow face. Sure gender. Ayun. Magkano rito, boss? Yan, out ko naman, 6'5 pares. 6'5 pares. Naka-DNA yung isa. Naka-DNA na. Alin dyan naka-DNA, boss? Sir. Itong kak. Yan. Ito naman, 60. Sex link. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss PJ, PM lang kayo agad sa FB niya. Sige, Boss PJ, ha? Sa Boss Joel. Ito, update tayo kay Boss Joel dito sa grotto. Yun. Ito, may napansin akong handpid dito si Boss Joel, oh. Ganda, oh. Same na yan. Same na. Magkano to, boss? 1-2 na lang. 1-2 na lang, oh. Mabilisan. Mahamo yan. Yan. Nasabi Kakatil. ko na sa lips eh. Kasi nakakalipad na. Makakawala yung pagka At ito, white bulls ba to, boss? white tools. Magkano rito? 800 na lang, pare. 800 na lang. Dito sa mga yellow balls mo, Yellow Bulls, 800. Lutino, Lutino 1-2. Yellow balls 600. Yan. Dito sa mga normal mo, boss, 500. 500. Pares na yun. Opalay, 600. Yun. Dito sa mga dilute mo, Eh, paano yan? apple balo. 1-6. 1-6 pares. Ito, dilute. Ito mga opa dilute. Magkano rito, boss? Apple, bell balo rin. 1-6 pares. Yan. Ito pa, paano din? Ito mga opa pill na ba ito, boss? Yan. 1-6 pares. Ito mga Alpsuan sa mga naghahanap. 800, pare. Alpsuan. 800 ang pares. Ito naman, 3K, pare. Ito Lutino, 3K. Lutino pa? Yan. 3K ang pares. Yellow Bulls, pa, 1. Yan. 1.8 naman pares. Itong Alpsuan na to, boss. Primino. 1-2 pares. Ito. 800. Ito ganda, oh. Parang yellow face na ano, Alps 1. Ito mga personata sa mga naghahanap, oh. Magkano rito, boss? 800 na lang pares. Mga personata. Ito pa, oh, marami pa rin. Ano to, boss? 2.5. Wild type? Yan. Ito, 1.8. Ito 1K. Yan. Ito naman, boss, ano to? Palis-palis na Yellow Bulls saka Opaline. Yellow Bulls siya, green opa. 800 na lang pares. Ito yung kinis natin. Ito naman mga green opa dilute. 1.4 lang. Yan. 1-4 ang pares. Yan. Ito, Dansalo. Ito naman green opa Ewing Danpalo. Yan. Itong isa par blue. Ah, blue. Blue opa. Opa na ba to, boss? Oo. Magkano rito? 4K na lang. 4K na lang, pares na. Back to back Danpalo na yan. Ito nga na to. Ganda. 2.5. Ganda, oh. Ano, 2.5 na lang yan. Para kakatil natin. Ito mga kakatail. Magkano sa kakatail? Palo, yung palo yan dalawa. Ito, mga red eye. 2.5. Palo. Ito, Emerald na pearl. Oo. 2.5 din. 2.5 din. Dito naman 1.6 pare. Ito, 1.6 pares. Ito 1. Yan. Ito 1.8. Ito, 1.8. Yan. Ilaw. Doon. Mga breeder natin na 500. Ito, mga barakit mo. 500 ang pair. Yan. Mga boss. Yan lang muna. Mga bill natin. Doon, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Joel, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Boss Joel, ha? Salamat. Morning, Dos. Kamusta? Ito, dito naman tayo kala Boss Khalid sa grotto. Mga ibon ni Boss Khalid, update tayo. Magkano rin sa kakatail mga Dos? Yan, tigil 2,000 yan pare. 2,000 pares. Yan, marami siyang mga kakatail, ha? Dito sa ano mo, perso mo, Porto, 1,000 yan pare. 1,000 pares. Dito sa opa mo na par blue, 1K din pare. 1K. Ito, ang ganda nito, ah. Yan, Zebra, 800, Zebra pins. Etong bayo mo na par, na ano, 1,000 pa. Opa,
1,000. Yun. Dito sa Lutino mo nakakatail. 2.5 pare. 2 pares. Ito pares ba to? 2,000. Yun. Dito sa mga paresan mo dito, Yan, mga tig-1,000 lang yan. sa 1,000 lang, mga paresan dito. Dito sa perso mo, 1,000 lang din. 1,000 lang din, mga perso. Dito sa Lutino pa mo, 4K pare. 4K pares. Etong ano mo, ano ba to, pain? Magkano? 1.5 pare. 1,500 pares. Etong Lutino pa na to, 4K. Ano din? Yellow Ball Sopa, 3K pare. 3K pares. Dito sa albino mo, tsaka white bulls, 1.5 pare. 1,500. Yan. Ano to? Yellow balls? Yellow Ball ka pala din. Magkano rito? 2.5 pare. 2,500 pares. Ito, Lutino pa. Ano lang, 3K lang yan pare. 3K lang to, Lutino pa. Dito, split ka pala yung isa. Ito, ano to? Ayan, Blue Bell Palo. Oo. Kano to? 800. 800. Ito, ano to? Disino? Okay yung sabi. Primino, tsaka Disino. 2,000 pare. 2,000. Dito sa mga perso mo rito. 1K lang yan. Pare. Yun. Eh, dito. Susulutin namin ano. Dito tsaka White Bull. 1.5 pare. Lutino, tsaka White, ano? Yellow Bulls. 1.5 1,500 pares. Etong Lutino na to. Isa, 800. 800. Ito, ano to? Mga pastel. O, mapastil lang yan. Kano rito? 1,000 lang yan pare. 1,000 pares. Lang hunted. Lalo, bus lang. Sold out na. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Lados, tsaka kay Boss Khalid, kontakin nyo lang sila sa number nila. Thank you, Dos, ha? Wala si, yun, ha? Wala. Naglolo na naman. Ito, kapatid ni Rena, no? Thank you, Boss Khalid. So guys, ito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKADUC. Kita-kits tayo bukas mga boss. Babush. Thank you. Babush.